बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शब कदर की 5 रातों की मुकम्मल इबादत के बारे में बताएंगे कि आपने इस रात कौन सी इबादत करनी है और किस तरह करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मजीद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। इस वीडियो में हम 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात के नवाफिल के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लैलतुल कदर शब कदर अहादीस से हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ये महीना तुम्हारे पास आया है और इसमें एक रात 1000 महीनों से ज्यादा फजीलत वाली है। जो इंसान इसकी नेमतों से महरूम रहा तो वो तमाम नेमतों से महरूम रहा और इसकी नेमतों से किसी को महरूम नहीं रखा जाता सवाए वो लोग जो बदकिस्मत हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कदर को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानी कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं में तलाश करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लैलतुल कदर आती है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के साथ उतरते हैं जो हर उस शख्स पर दरूद भेजते हैं जो खड़ा या बैठा अल्लाह ताला का जिक्र करता है। फिर जब उनके त्योहार का दिन आता है यानी ईद का दिन तो वो अल्लाह उनके बारे में अपने फरिश्तों से फख्र से कहता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की क्या जजा है जिसने अपना काम पूरा कर लिया हो। तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ हमारे रब, इसकी जजा ये है कि उसे मजदूरी पूरी दी जाए। अल्लाह कहता है, मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों ने मैंने जो उन पर फर्ज किया था वो पूरा कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि लौट आओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो माफी लेकर वापस लौटते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि जब आखिरी अशरा शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए सख्ती से तैयारी करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी सारी रात जागते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए जगाते। आइए अब हम आपको शब कदर की इबादत के बारे में बताएंगे। 21वीं रात के नवाफिल। पहली शब कदर की रात के नवाफिल तवज्जो से सुनिएगा। 4 रकत आप लोगों ने 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं यानी कि आपने 2-2 करके नफल पढ़ने हैं और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। सलाम फेरने के बाद 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ें। इन नवाफिल के पढ़ने का सवाब ये है कि शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 23वीं शब यानी दूसरी शब कदर के नवाफिल आपने 4 रकत 2 सलाम के साथ यानी आप लोगों ने 4 नवाफिल पढ़ने हैं, 2-2 सलाम के साथ पढ़ने हैं और हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 3-3 मरतबा पढ़नी है। शब कदर की बरकत से इंसान के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं इंशाअल्लाह। और इसी रात आप लोगों ने 8 रकत 4 सलाम के साथ यानी कि 2-2 करके आप लोग नफल पढ़ेंगे और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 1 मरतबा सूरह कदर और 1 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे। सलाम फेरने के बाद आप लोग 70 मरतबा कलमा तमजीद पढ़ें। इस नमाज पढ़ने वाले इंसान की अल्लाह ताला मगफिरत फरमाता है और उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। 25वीं शब यानी कि तीसरी शब कदर के नवाफिल 4 रकत 2 सलाम के साथ पढ़ेंगे। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 5 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद कलमा तैयबा 100 मरतबा पढ़ें और अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत की दुआ करें। इनामात। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से अपनी लामहदूद रहमतों और बरकतों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। फिर आपने 4 रकत 2 सलाम के साथ पढ़ने हैं और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा और सूरत इखलास 3 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ें। अस्तगफार की दुआ आप लोगों के साथ स्क्रीन पर शेयर की जा रही है, आप देखकर पढ़ सकते हैं। फिर आप 2 रकत नमाज पढ़ें और हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरत इखलास 15 मरतबा पढ़ें। सलाम के बाद दूसरा कलमा शहादत 70 मरतबा पढ़ें। इनामात। ये नमाज इंसान को कब्र के अजाब से बचाती है। 27वीं शब यानी कि चौथी शब कदर की रात 12 रकत नवाफिल 3 सलाम के साथ आप लोग पढ़ें।
اس نماز کے پڑھنے والے کو انبیاء کی نمازوں کو پسند کرنے کے ثواب سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے 27ویں کی رات 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ انعامات: یہ نماز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے بہت بابرکت ہے۔ اس نماز پڑھنے والے کے اپنے گناہ اور اس کے والدین کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد علم نشرح 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ قدر 27 مرتبہ پڑھیں۔ انعامات: اس نماز کے پڑھنے والے کو کثرت سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ 27ویں کی شب کو 4 رکعت نماز پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سلام کے بعد سجدہ ریز ہو کر یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ وظائف لیلۃ القدر میں کرنے ہیں، یعنی جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے آئندہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ نمبر 2، رمضان المبارک کی 27ویں رات جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، اور مکمل ہونے پر استغفار کی 1 تسبیح پڑھے، اس نماز کے پڑھنے والے انسان اور اس کے والدین کے لیے مغفرت لکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے شخص کو اور اس کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3، جو شخص شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب یعنی آخری طاق رات کو آپ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھیں۔ اس نماز پڑھنے کے انعامات یہ ہیں: اس شخص کی آخری سانس یعنی مکمل ایمان کامل ایمان پر ہوگی انشاءاللہ۔ شب قدر کی دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ قرار دیا گیا ہے، اور آخری عشرے کی انہی راتوں میں سے ایک رات جس میں دنیا کی تمام کتابوں کی سردار کتاب تمام انسانوں میں سے سب سے افضل انسان پر نازل ہوئی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی بے بہا بخشش فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی طاق راتیں افضل ترین راتیں ہیں، اس رات عبادت کا خاص اہتمام کریں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ کوئی بھی کسی بھی رات عبادت کرے تو اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔